महापौर फिरहाद हकीम ने कहा, आज हर साल की तरह हमारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 4:30 पर देशाप्रिया पार्क में भाषा दिवस के अवसर पर भाषा शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी। उनके दिशा अनुसार यहाँ भी हम उत्सव मना रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि बंगाली लोग न केवल लड़ना जानते हैं बल्कि सिर ऊंचा करके जीते भी हैं। चाहे कितनी भी कोशिश की जाए, हमें झुकाया नहीं जा सकता। कई प्रयास हुए पर किसी में सफलता नहीं मिली। मातृभाषा के सम्मान के लिए अनेक युवाओं ने अपनी जानें भी कुर्बान कर दी हैं। आज के आमादेर मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय प्रत्येक बछरेर न्याय देशप्रिय पार्के 4:30 समय भाषा दिवसे भाषा शहीदদের श्रद्धा जानाबेन। एखाने आमरा तारी निर्देशे एकटा भाषा शहीद सड़क करेছিলাম, সেখানে আমরা শ্রদ্ধা জানাতে এলাম। এবং আপনাদের বলে রাখি, বাঙালি জাতি লড়াই করতে জানে, বাঙালি জাতি মাথা তুলে বাঁচতে জানে। সুতরাং কেউ ইচ্ছা করলেই আমাদের মাথা নত করতে পারবে না। এর আগে অনেকবার চেষ্টা হয়েছে। এই 21শে ফেব্রুয়ারি বহু বাঙালি যুবক তার প্রাণ দিয়েছে বাঙালি মাতৃভাষার সম্মানের জন্য। শুধু বাংলাদেশে নয়, শিলচরেও দিয়েছে। সুতরাং আমরা মাথা নত করব না। আমি ভয় করব না, ভয় করব না। দুবেলা মরার আগে মরব না ভাই, মরব না।